বৃহস্পতিবার বিকেলে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে মডেল পোলিং স্টেশন পরিদর্শন করেন পশ্চিম জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার। এই মডেল পোলিং স্টেশন সম্পূর্ণভাবে মহিলা ভোট কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে। পরিদর্শনকালে মহিলা ভোট কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন ডক্টর বিশাল কুমার। মহিলা ভোট কর্মীদের কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি। পরিদর্শন শেষে তিনি জানিয়েছেন, মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে 4টি পোলিং স্টেশন রয়েছে। এই 4টি পোলিং স্টেশন থাকবে মহিলা ভোট কর্মীদের দায়িত্বে। অনেকেই রয়েছেন যারা প্রথমবারের মতো দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন। এখানকার পরিবেশ খুব দারুণ। ভোটারদের সুবিধার জন্য শেড তৈরি করা হয়েছে, বসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, পানীয় জল পরিষেবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। और हम लोग देख सकते हैं कि इन तुलसी स्कूल में लगभग 4 पोलिंग स्टेशन हैं और चारों पोलिंग स्टेशन जो हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो देख रही हैं और मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। कई उनमें से पहली बार इलेक्शन करा रही हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और जो इस पूरे माहौल, जो पोलिंग स्टेशन का जो परिवेश है, बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ शेड बनाया गया है, इसके साथ साथ सिटिंग एरिया भी है और पीने के पानी की सुविधाएं हैं और ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ये बहुत ही सुंदर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चारों पोलिंग स्टेशन पे जो महिलाएं मैंड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके और अपने वोट का मतदान करेंगे। এদিকে পশ্চিম জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার আরো জানিয়েছেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় মোট 28টি মডেল পোলিং স্টেশন রয়েছে। প্রতিটি মডেল পোলিং স্টেশনে পানীয় জল পরিষেবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। ভোটারদের বসার জন্য শেড তৈরি করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি মডেল পোলিং স্টেশনকে বেলুন এবং ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। ভোটদান পর্বকে উৎসবের মেজাজে দেওয়ার জন্যই এ ধরনের উদ্যোগ। মোট 58টি পোলিং स्टेशन রয়েছে, যেগুলো মহিলা ভোট কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হবে। देखिए, पूरे वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 28 मॉडल बूथ हैं। इन 28 मॉडल बूथ पे पीने के पानी की सुविधाएं होंगी। इसके साथ साथ लोगों के बैठने की शेड की अवेलेबिलिटी होगी और कई मॉडल बूथ को इस तरीके से सजावट किया गया है बैलून और फूलों के माध्यम से, ताकि उसको अट्रैक्ट बनाया जाए। जिस तरह का हम लोग माहौल किसी पर्व में देखते हैं, किसी फेस्टिवल में देखते हैं या शादी वगैरह में देखते हैं, इस तरीके से उन बूथ्स में भी सजावट की जाएगी ताकि लोग अट्रैक्ट हों, लोग इसको एक पर्व की तरह लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने आए। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, এই মডেল পোলিং স্টেশনগুলোতে উৎসবের মেজাজে ভোটদান পর্ব সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর। শান্তন টিভি।